In the first group, assessment learning. Agil Hamda. Yes, Miss. Okay. Regita Putri Ashari. Yes, Miss. Wait a minute. Okay, we'll continue. Adinda Aulia Latifah. Yes, Miss. Okay. Complete, yeah, for the first group, I think. And we will talk about what is the first topic in our lesson plan that we discussed before. Function, objective, and procedure of evaluations. Okay. Objective, procedure, and function of Function, evaluation. evaluation. Have you took your PowerPoint and your report for the first group in e-learning? Oh, yes, ma'am. I have uploaded. Okay. I think we will do our discussion today, and I will make co-host. Yeah, 3 persons, I think. This is okay. Agil, wait a minute. Agil Hamda. Okay, I will make you to be co-host. Regita Putri. You to be co-hosted. Adinda Aulia Latifah. Adinda Aulia Latifah. I will make you to be co-hosted. Okay. I have met 3 persons that member of the first group to be the co-host, and you can share screen about your PowerPoint, and I have three access to your presentation. Jadi Ibu ada 3 penilaian. Yang pertama itu the PowerPoint communicate. Maksudnya the PowerPoint communicate itu apakah PowerPoint-nya itu benar-benar poin-poinnya aja gitu. The PowerPoint is interesting. PowerPoint is not just copy paste from the book and you make so many word in there. Nah, itu tuh penilaian yang pertama. Jadi banyak bahasa. Jadi ada 3 kriteria. Ini yang mau dinilai. Bu sudah buat rubriknya. I have made the rubric. The first, this is about PowerPoint. Yeah, PowerPoint. This is interesting or no? That I thought before it just copy paste from the book and so many words. This is I think the bad PowerPoint, I think. But if in your PowerPoint is the point and interesting PowerPoint, there is table, there is picture, and etc. I think this will be the interesting PowerPoint. This is the first for assess your presentation, the value of your presentation. And the second,
fluently. Kelancaran tuh maksudnya kayak nggak membaca gitu. Tidak seperti orang terlihat membaca, tapi benar-benar understand about what you read. Jadi paham dengan apa yang ditulis sama si penyajinya gitu. Tidak hanya sekedar membacakan gitu ya. It's not just about you read the PowerPoint but you don't understand about the content. This is will come to be the low level value in my rubric. This is for value in my rubric: good, very good, excellent. Three. Good. For I must take low in my rubric or no? I just take three criterion in my rubric. This is about the good, very good, and excellent. How about I add one criteria? This is about the low or no? No. Susah. Ibu tambahkan low satu lagi atau just enough for good, very good, and excellent? Just enough for good, very good, and Okay. excellent. Good, very good. Good, very good, and excellent. And after I assess your presentation today, and I will share the value in e-learning for the first group after we finish our discussion, and I get the value or the mark, and I will write down in my note, and after that I will share in your task in e-learning. Jadi setelah kita presentasi, Ibu akan memberikan nilainya dan langsung Ibu inputkan di e-learningnya untuk nilai presentasinya. Itu untuk PPT itu kelompok berarti. And untuk for individually, I will talk about the fluently. Ya, I will take in fluently. Maksudnya itu kelancaran. Jadi tidak hanya membacakan, tapi understand what you write down before. So, this is two criteria, and the third criteria, interesting discussion, how the group should handle all of the member of the class. Even though this is online learning, I think, but you must handle your class with interesting class. You must make your class to be the interesting class. Jadi harus buat juga kelasnya jadi menarik walaupun ini kelas online gitu ya. Tapi if I teach directly, I think this is I hope our discussion to be the interesting discussion. This is not sleepy interaction between you, among you, and among us. I think this is for the third mark for you. Jadi penilaian ketiga itu adalah membuat suasana kelasnya jadi cair. Itu adalah kelompok, ya. Itu kelompok. Kalau yang individu cuma kelancaran orangnya yang Ibu nilai. Kalau kelompok mah presentasinya, PPT-nya. Yang ketiga tadi itu adalah bagaimana how you handle our class. And the fourth for the mark is about the report. Buat kan? Have you make it? The report? Yes, ma'am. Okay, this is for the fourth mark for you. I will read your report and I will give the value for groups. So just one for, oh no, for the fifth, I think. Fifth, I left something. How you answer the question from your friend, I think. This is just dominate for one member, hanya didominasi oleh satu orang, or something sometimes Adinda answer and sometimes Indah answer. Kok Adinda sih? Salah, Agil answer and etc. Yeah, and I will give the mark who the member of group that's active in this group. So I think just 5 value for the presentation.
And I will give the activity for the members of our class about who wants to give the question to the group that presentation. Siapa yang kalau kelas keaktifannya Ibu ambil dengan siapa yang bertanya kepada grup yang presentasi, gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Enough for the mark or for the value about our presentation or discussion today? Enough ya? Kalau sudah, I will give chance to the first group for present that topic, the first topic today, please. Oh, I'm sorry, ma'am. And when can you see my screen? That's right. Tapi itu di apa sih namanya slideshow, ya mas slideshow ya. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Today we are from the first group. We'll be do a presentation about function, objective, and procedure of the evaluation. And the members of this group is the first member Adinda Aulia Latifah, and the second is me, Agil Hamda, and the last is Regita Putri Azhari. Okay, we will do the next presentation. The first presenter is Regita. To Regita, times you. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So we go to the first topic. What is the evaluation? Function, objective, and procedure of evaluation. Next. Evaluation is the process of assigning a value to the thing or object based on certain reference to determine certain goals. Learning evaluation is a process to obtain the data and information needed to determine the extent and how the learning has been carried or is ordered, to make the assessment and improvement needed to maximize the result. Next. Okay, we go to expert opinion. Rob Taylor, learning evaluation is a process of collecting data to find out to one extent, in what ways and in what part the educational goals have been achievement. Right? Educational evaluation is an assessment of the growth and progress of students toward the goals of values that have been set in the curriculum. Zainal Abidin. Evaluation is an important component and step that must be taken by the teacher to determine the effectiveness of learning. Next. Evaluation. Evaluation principle, objective, assessing based on core procedure and criteria not influenced by the subjectivity of the writer. Fair paying attention not benefiting or harming students due to special needs and differences. Integrated is an assessment which is a inseparable component of learning activities. They open, meaning that the procedure of assessment and decision making can be known by interested parties.
thorough and explorer, covering all aspects of competence by using various appropriate technique to unit and assess the ability of learners. Systematic measuring the assessment is carried out in a planned and gradual manner for following standard steps, referring to the criteria based on the assessment of the size of competition specified. Countable, meaning that the assessment can be classified both in terms of mechanism, procedure, technique, and result. Next. So the next material will be presented by Dinda. To Dinda, time is yours. Okay, thank you, Regita. I will continue our material about evaluation function. The main purpose of teaching and learning process is to enable students to achieve the desired learning outcomes. According to Arifin 2017, page 15, the function or used to learning for evaluation are as follows. First, the formative function is to provide feedback to the teacher as a basis for improving the learning process and conducting improvement program if needed for students. Jadi fungsi yang pertama yaitu fungsi formatif, yakni untuk memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran dan mengadakan program remedial jika diperlukan bagi peserta didik. Second, the summative function is to determine the progress or learning outcomes of students in certain subjects as material to provide for first parties, make progress, and accelerate students. Jadi yang kedua yaitu fungsi sumatif, yaitu menentukan nilai kemajuan atau hasil belajar peserta didik dalam mata pelajaran tertentu, sebagai bahan untuk memberikan laporan kepada berbagai pihak, penentuan kenaikan kelas, dan penentuan lulus atau tidaknya peserta didik. The diagnostic function is to understand the background, physical, and environmental background of students who have learning difficulties, the result of which can be used as a basis in solving these difficulties. C. Fungsi diagnostik, yaitu untuk memahami latar belakang, meliputi latar psikologis, fisik, dan lingkungan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar, yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam memecahkan kesulitan-kesulitan tersebut. Next, placement function, which is placing students in appropriate learning situation, example, in determining program specialization, according to the ability level of student. Yang terakhir yaitu fungsi penempatan, yaitu menempatkan peserta didik dalam situasi pembelajaran yang tepat, misalnya dalam menentukan program spesialisasi, sesuai dengan tingkat kemampuan peserta didik tersebut. Meanwhile, the evaluation function, according to Sujana 2017, page 3, ends up being three functions, namely as follows. First, a tool to determine whether or not the instructional objective have been achieved. Yang pertama yaitu alat untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan instruksional. B. Feedback for improvement of teaching and learning process. Yang kedua, umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar yang sudah terjadi. C. The basis for compiling reports on student learning progress to their parents. Yang terakhir yaitu dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada para orang tuanya. Next, I will continue our material about objective function. Evaluation objective. First, describe the learning of students so that their strength and weakness can be known in various studies or subject they have achieved. Yang pertama, mendeskripsikan belajar para siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang sedang ditempuh.
B. Knowing the success of the education and teaching process in school, namely how far it is effective in changing the behavior of students towards the expected educational goals. Yang kedua, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yaitu seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku para siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. C. Determine the follow-up to the result of the assessment, namely making improvement and in terms of education and teaching programs and their implementation strategies. Yang ketiga, yaitu menentukan tindak lanjut hasil penilaiannya, yaitu melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajarannya, serta strategi pelaksanaannya. And the last, provide accountability from the school to interested parties. Dan yang terakhir yaitu memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Okay, that's all from me. I will turn back to moderator. Okay, I will perform the last part of our presentation, that is evaluation procedure. The first procedure is develop a learning outcome evaluation plan. Before the evaluation learning outcome is carried out, the planning must be prepared properly and carefully. Sehingga pembelajaran nantinya akan berjalan dengan baik karena pembelajaran sudah direncanakan dengan sangat matang oleh pendidik, sehingga tidak akan menimbulkan kebingungan ataupun salah paham bagi peserta didiknya. The next step is collecting data. In evaluating learning outcome, the real manifest data collection activities is carrying the measurement. Tahap berikutnya itu mengumpulkan data-data yang sangat penting sehingga nanti proses pembelajaran atau asesmen yang diberikan tidak bentrok atau terjadi gangguan. The third is perform data verification. The data that has been successfully collected must be filtered before being processed further. In this step, we call it like you make a Google account and after that you will do verification. Verifikasi ini berfungsi untuk menseleksi apakah data itu benar data yang valid atau data yang tercipta dari human error. And the fourth is processing and analyzing data. Processing and analyzing the result of the evaluation is carried out with the intention of giving meaning of the data. Hal ini simpelnya seperti kerjaan komputer, yaitu setelah data dikumpulkan dan dianalisa atau verifikasi, kemudian data diproses, sehingga nantinya akan menimbulkan hasil yang diinginkan. And the fifth is giving interpretation and drawing conclusion. The interpretation of the data resulting from the learning evaluation is essentially a verbalization of the meaning contained in the data that has been processed and analyzed. Ini merupakan gambaran kita itu membuat kesimpulan, and the last is follow up of evaluation result. Starting from the evaluation data that has been completed, regulated, processed, analyzed, and conclude, so that it can be known what the meaning contained in it. In the end of the evaluation, the evaluator will be able to make decision or formulate analysis that is necessary as a follow-up to the evaluation activity. Jadi pada tahap terakhir ini, nanti evaluator akan mampu memformulasikan bagaimana yang tepatnya atau yang paling bagus untuk evaluation. Okay, that's all from the first group. So maybe you have a question, suggestion, critique. Okay, we will give a time to make a question for Okay. 5 minutes. I have Okay, a question Nanda. again. Sure. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, I'm Nanda Afrian. I have a question to group 1. We know that during the pandemic, students learn from home, or we can say that online learning.
it is automatically teachers do online evaluation to their students. So my question about the objective of evaluation, could it be achieved during this online learning? Apakah tujuan evaluasi pembelajaran bisa tercapai dengan baik selama pembelajaran daring ini? Mungkin itu pertanyaan saya. That's all from me. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you, Nanda, for the question. Any other question or suggestion from other members? Any other question or suggestion from other Izin members? bertanya, moderator. Okay, Vivi. My question is, in the learning evaluation process, there must be some obstacles or hambatan that will be experienced by the educators. Jadi bakal ada hambatan yang pasti bakal dialami sama pendidik. According to the group, menurut ke kelompok kalian, how to overcome these obstacles. Jadi bagaimana cara menanggulangi hambatan-hambatan tersebut. Terima kasih. Okay, thank you. How about the others? Any question? Or I will pick someone to make a question. Agil, I wanna ask. Okay, Ade. I wanna ask. You have explained to us about evaluation procedure. So kita misalnya udah bikin prosedur evaluation yang sebaik mungkin. Gimana kalau misalnya how did the evaluation not go to the way we had planned? Thank you. Okay. Thank you. Thank you for Ade. Maybe some of you have addition for our presentation, because this is presentation maybe have another mistake or something. Do you have addition? I think for the first term, you will answer this question after that you open the second term, I think. Oh, okay, ma'am. Okay, give us the time for maybe 5 minutes to discuss about this 3 question. Okay, we will answer it langsung nanti.
Okay, we will answer the question. The first question is from Nanda, and it will be answered by Adinda. To Adinda, time is yours. Okay, my name is Adinda Latifa. I will try to answer the question from Nanda. The question is, apakah tujuan evaluasi pembelajaran dapat terpenuhi saat online learning? We know that the objective evaluation is describe the learning of students so that the strength and weakness can be known in various studies or subject they have achieved. Jadi tujuan adanya evaluasi ini yaitu mendeskripsikan kecakapan pelajar para siswa sehingga kita dapat mengetahui kelebihan dan kekurangannya dalam bidang studi yang ditempuh. Nah, pada tujuan yang pertama ini, walaupun dalam online learning, kita dapat mencapai tujuan evaluasi tersebut dengan mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan dari evaluasi yang kita lakukan. And then, knowing the success of education and teaching process in school, namely how far it is effective in changing the behavior of students. So, yang kedua, mengetahui keberhasilan proses pendidikan yang kita lakukan. Jadi, seberapa jauh efektifnya dalam mengubah tingkah laku para siswa ke arah yang lebih baik. Walaupun dalam online learning, kita para siswa tidak melakukan tatap muka, sehingga kita dapat mengetahui berdasarkan evaluasi ini, apakah pengajaran yang selama ini kita lakukan dapat berjalan dengan baik prosesnya, dan apakah efektif dalam mengubah tingkah laku para siswa tersebut. And the others like, jadi pada kesimpulannya, tujuan evaluasi dapat tercapai dengan baik, namun tentu saja beberapa tidak tercapai dengan optimal karena pembelajaran daring. Okay, that's all from me. Maybe maybe yang lain bisa menambahkan jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Okay, thank you, Dinda. And how about the other participant? Maybe you will add the answer from Dinda, or Nanda, you have got your answer. Okay, maybe there is no other addition from the other friend. Maybe I will add some answer according to Nanda's question. Apakah tujuan evaluasi pembelajaran dapat terpenuhi saat online learning? Tentunya saat online learning, pemerintah juga melakukan penyesuaian tujuan-tujuan evaluasi pembelajaran. Namun seperti yang kita ketahui, the purpose of evaluation learning is to evaluate the learning process or evaluate how to get the best process of learning. So I think the evaluation learning purpose or tujuan will be make another change atau sedikit penyesuaian dengan terjadinya pembelajaran dengan metode daring, sehingga tujuan-tujuannya disesuaikan dengan pembelajaran daring. Mungkin sekian dari saya dan Adinda. How about you, Nanda? Okay, thank you Agil and Adita for the answer. Mungkin sedikit tambah pertanyaan bagi saya. Mungkin bisa Agil berikan contoh spesifiknya sedikit perubahan tujuan evaluasi dari pembelajaran luring dengan pembelajaran daring seperti ini. Terima kasih, Agil. Okay, Nanda. Okay, we use the example. First, in the offline learning, maybe the purpose of evaluation is to make students
active in the class, like raise their hand and answer the question from the teacher directly, or maybe they will do a discussion with the teacher, and it will be more comfortable because the discussion is doing by offline learning. But by the online learning, I think the evaluation will be changed because to make the student understood the material and active in class by online learning methods. Maybe the student not like raise hand again, or maybe in Zoom we can raise hand by the feature, but like we are group or e-learning, the student just give the answer and question, or maybe add some other answer, or give the material what they have got, so it will be help the learning process and make the process will be more produktif. In Indonesia mereka maybe murid nanti akan lebih aktif sehingga seperti contohnya tidak lagi mengangkat tangan untuk diskusi langsung dengan guru, tapi diangkat ke diskusi online seperti forum e-learning atau mencari materi tambahan sehingga akan membantu proses pembelajaran. Maybe just from me. How about you, Nanda? Okay, thank you for the explanation again. Okay. Okay, we will do the next question from Vivi. How to fix the hambatan yang muncul? This question I will answer. Tentunya saat melakukan evaluasi atau asesmen, hambatan-hambatan itu pasti akan muncul. Oleh karena itulah diadakan asesmen atau evaluasi, sehingga hambatan-hambatan yang muncul dapat diatasi atau ditanggulangi, ataupun jika tidak dapat ditanggulangi bisa diminimalisir. Contohnya saja masalah keterbatasan siswa seperti yang ada kebutuhan khusus yang bersekolah di sekolah umum, maybe evaluasi yang dilakukan akan sedikit berbeda karena dia memiliki kebutuhan khusus, sehingga evaluasinya akan lebih dibuat sebisa mungkin comfortable dengan keadaan siswa, ataupun kalaupun tidak bisa dibuat mirip atau setara untuk semua siswa, maka evaluasi akan dilakukan semaksimal mungkin sehingga mampu merangkul semua aspek-aspek murid. Okay, that's all from me. How about you, Pipi? Maybe mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban dari jawaban saya. How about you, Nanda? Maybe you will give an addition. Maybe other friends can addition again. I have. Yeah, thank you again. How about the other? Before Hafiza asked me for the paper, Hafiza, maybe you will add some answer from me. Hafiza Tunisa, maybe you will give an addition. No, Gil. Okay. Okay, I think there is no addition from other friends. How about you, Pipi? Okay, thank you for your answer, Agil. I think I will search in internet later. Thank you. Okay, okay. You're welcome. Okay, the last question will be answered by Regita. Okay, Regita. Okay, before I answer the last question, I want to ask you, yang direncanakan ini maksudnya hasilnya atau proses evaluasinya yang direncanakan? Okay, my friend, maybe you will repeat your question again. I think Regita will have a misunderstanding. The last question is from Ade, right? Yes. Can you repeat it, Ade, please?
Iya, ya Gil. Tadi kan Agil ngejelasin tentang evaluation procedure. Jadi sebelum untuk melaksanakan evaluation tuh ada beberapa prosedur yang kita laksanakan gitu supaya evaluation kita tuh dapat goals yang terbaik. Gimana kalau misalnya kita udah melaksanakan prosedur dengan baik, but ternyata evaluasinya tuh nggak sesuai harapan yang kita inginkan. Apa yang akan kita lakukan setelah itu? Thanks. Oh, Oke, berarti yang aku tangkap di sini hasilnya ya kalau misalnya kita sudah menjalankan prosedur dengan baik, kan hasil itu kan sebenarnya bukan kita yang menentukan, tapi barang yang atau sesuatu yang kita evaluasi itu. Kalau misalnya secara prosedur kita sudah baik, tapi hasilnya belum memuaskan, maka mungkin kita bisa memperbaiki prosedur yang sudah kita lakukan, atau mungkin memang hasilnya memang seperti itu gitu. Kalau menurut aku seperti itu deh. Gimana deh? Tadi kan Regit bilang mungkin kita perbaiki atau emang hasilnya begitu gitu. Berarti kita terima dengan hasil yang nggak sesuai ekspektasi kita gitu. Padahal kan kita sebelumnya udah ngerancang dengan 6 prosedur tadi yang dijelasin Agil. Gitu, Git? Of course not, kita menerima kalau misalnya kita bisa perbaiki, misalnya dari segi proses kita perbaiki. Tapi kalau setelah diperbaiki dan dievaluasi kembali ternyata hasilnya tidak jauh beda, berarti memang hasil dari evaluasinya itu seperti itu gitu. Kalau misalnya kita merasa bompos, kita bisa ulangi prosesnya atau perbaiki prosesnya dan ulangi kembali evaluasinya. Baru kita bisa dapat hasilnya itu. Okay, adik. Maybe I will add some addition. Tadi adik kan bertanya bagaimana nanti kalau sesuatu yang sudah kita rencanakan itu tidak berjalan sesuai keinginan. Apakah benar seperti itu, adik? Yes, Agil. Oke. Ya, materinya kan evaluation. Jadi, from evaluation, we will evaluate. So, apa sebenarnya yang kita inginkan dalam evaluasi itu adalah muncul hal yang tidak kita inginkan. Sehingga evaluasi itu nanti akan menimbulkan data-data yang lebih valid. Seperti pada proses yang keempat, itu processing and analyzing data. Jadi, dalam proses evaluasi nanti kemungkinan sudah kita rencanakan dengan baik, evaluasi berjalan seperti ini, asesmennya seperti ini, tugas yang diberikan seperti ini, dan penilaian seperti ini. Namun, nanti muncul permasalahan. Nah, pada saat permasalahan itu muncul, maka kita akan melakukan processing and analyzing data. Sehingga data-data yang dikumpulkan itu nanti akan di-collect, dihitung kembali, sehingga nanti akan lakukan evaluasi yang tepat untuk kejadian tersebut. Contohnya saja, misal untuk pertama kali penjalanan kurikulum 2013, yaitu migrasi dari KTSP ke K13, mungkin akan jadi evaluasi yang sangat berbeda bagi pendidik ataupun peserta didiknya. Sehingga nanti disinilah evaluasi berperan atau asesmen berperan, dan menimbulkan hal yang lebih baiknya dan terus berkembang dan menjadi hal yang lebih baik dari yang sebelumnya. Contohnya saja, misalkan dulu di KTSP guru sebagai pusat dan siswa hanya menerima atau mencerek saja istilah Minangnya. Kemudian pada K13 student is more active and teacher just accessories or maybe sebagai perantara atau pemberi ilmu bagi peserta didik. Nah, itu juga melibatkan evaluasi atau asesmen, sehingga dengan adanya asesmen akan menjadi lebih baik ke depannya, sehingga permasalahan yang timbul di tahun itu atau di ajaran itu atau di kelas itu akan diperbaiki pada tahap berikutnya atau diperbaiki secara berangsur-angsur sehingga tidak berlarut-larut. Atau mungkin memang tidak ada yang sempurna, pasti ada kekeliruan juga, walaupun itu sudah diminimalisir. Jadi that's all from me. How about you, Ade? Yes, thank you Regita and Agil for your explanation. Thank you. Okay, Ade. Maybe we will come to the next part. How about any other question? Critics, addition from our material.
Excuse me, Aigil. Okay, Mutiara. Yeah, I wanna ask to group 1. In evaluation procedure, the last step is follow up. And my question is, how long the ideal or recommended time to follow up atau menindaklanjuti tersebut? That's all. Thank you. Okay. How about the others? We have the other question from the other participant. I wanna give the question for the first group. You must write Okay, down Miss. in the second question, I think, after Mutiara Hayu. Okay. What is differentiate between summative evaluation and formative evaluation that you have taught before? This is my Sorry, question. ma'am. Can you repeat it, please? Apa ma'am? bedanya evaluasi sumatif dan formatif? Differentiate between formative evaluation and summative evaluation that you have taught before. Ada kan tadi Agil dan teman-teman menerangkan kalau nggak salah di bagian jenis evaluasi, ada evaluasi formatif, ada sumatif, ada diagnostik. My question is, what is differentiate between formative evaluation? Tapi kalau udah dijelaskan tadi ya, cuma Ibu pengen pengen konfirmasi lebih jauh penjelasan dari grup 1 for the first group. Okay, Miss. This is my question. Thank you, Miss. How about the other participant? Do you have a question? Karena partisipannya pada diam, makanya Ibu yang bertanya lagi gitu ya. Ditanya Agil udah cepet. Ibu mencatat ya, maksudnya itu I record all of your do in during the discussion. For example, I give the participate value for Nanda, Afrian, and Adek Tiwi, and Vivi, and the last one is Mutiara Hayu. So you must go ahead to give the question, to give the addition, to give the critic. Agak itu berkali-kali repeat again. Who wants to critique our presentation, but the member is so silent. It's just silent, I think. So this is not silent class. hangat apa ya? Hangat cozy class. Kalau cozy mah hangat mah diem ya. Apa namanya itu cheer up class. It must to be cheer up class, I think. Or you can access Agil and friend PowerPoint or the report in the learning bisa diakses semua atau cuma Ibu yang bisa akses? I think just a lecture and the uploader can access now. Cuma Ibu yang bisa akses ya. Berarti besok itu setelah kelompoknya memberikan ke Ibu, seharusnya I share for the all of the member of class, I think ya. Soalnya presentasi PPT presentasinya bagus kalau menurut Ibu. Udah jelas apa itu evaluasi ini gitu ya, menurut para ahli apa prosedurnya, kemudian apa fungsi evaluasi, bagaimana tekniknya, jenis-jenisnya gitu ya. Tapi mungkin teman-temannya mah pada nungguin aja ini mah presentasinya, belum membaca, maksudnya nggak ikutan membaca apa yang akan dipresentasikan temennya, jadinya nggak pada nyambung ya. Kalau begitu besok pas kelompok 2, the second group give to them task project to me, and I will share for all the members of the class, I think ya, biar bisa diakses. You can access for all. Okay, maybe this is my critique for
the member of class, maybe not for the group that presents today. Yes, thank you, Miss. Any other question from the participant? Critics or addition? Okay, I think there is no answer. I will answer the first question from Tiara. Tiara, you asked a question. How about the last step times? Like, right? Yes, Agil. Okay. This will be related to our lecture question, formative, summative, evaluation. The time is 2. I think there are 2 times. The first is 2 types. The first is during the evaluation, I call it, and the other is the last of the activity. Jadi evaluasinya itu ada yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan evaluasi atau melakukan apa ya, seperti sensus. Jadi data langsung dan dihitung. Nanti di tahap akhirnya baru disimpulkan. Untuk lamanya atau waktu pastinya itu tidak dapat ditentukan dengan jelas, soalnya evaluasi ini kan tergantung dengan kegiatan atau materi yang dijalankan. Tentunya saja seperti RPS atau rancangan pembelajaran, itu pun akan disesuaikan juga dengan siswa atau peserta didiknya. Jadi tidak mungkin waktu pasti seperti 6 jam atau seminggu, mungkin tidak terlalu pasti seperti itu. Ya. How about the other members of my group? Maybe you will add some answer. Okay, this I think now. How about the other participant? You will add some answer from me or critics what I have said before. Okay, I think there is no others. How about you, Mutia? Is my answer clear or will you have some question again? Thank you, Agil, for your answer. The first jenis yang pertama tadi yang during the evaluation itu tuh gimana bentuk follow up-nya, contohnya itu, Agil. Thank Okay. you. Jadi seperti apa ya? Simpelnya itu seperti like industry, like technology industry. You will make a product and you will do the evaluation during the product selling. Like you make a product like food, some application, and you will give it to the market, and the market will be respond to your product. And during that response from the market, you will get the evaluation result. Oh, this is the minus, this is the plus. Maybe you will add this or remove this from your product, and then it will be long term, I think, and then you will get the best product of your evaluation, based on your evaluation. Jadi seperti jualan. Contoh simpelnya. Atau di pendidikannya mungkin seperti penyesuaian cara mengajar guru atau cara pemberian penugasan terhadap siswa. Misalnya awal-awal di guru atau dosen memberikan tugas dengan cara baca buku, lihat tugas, dan kerjakan. Mungkin berikutnya akan dilakukan dengan cara menjelaskan terlebih dahulu sedikit materi, kemudian peserta didik mencarinya, dan baru tugas diberikan. Maybe that's for me. How about you, Tia? Any other question? Critics? Okay, Agil, I think that's clear. Thank you. Okay. The next question is from our lecturer. Will be answered by Adinda. Adinda, time is yours. Okay, Miss, I will try to answer. Perbedaan penilaian formatif dengan penilaian sumatif. Jadi penilaian formatif ini terjadi secara berkelanjutan, seperti mingguan ataupun bulanan. Sedangkan penilaian sumatif ini hanya terjadi pada interval tertentu.
penilaian formatif ini dilakukan untuk memantau pembelajaran siswa sehingga dapat meningkatkan pembelajaran siswa tersebut. Sedangkan kalau penilaian sumatif itu untuk mengevaluasi pembelajaran siswa sehingga dapat menilai kinerja siswa tersebut. Okay, that's all from me, Miss. I will turn back to moderator. Okay, from Dinda, I will add the answer. Maybe the formative is formative, I think, during, and the summative is the last, like in the class, maybe after the learning process, the teacher evaluates what have they done on the learning, and then evaluate it and make the better lesson plan or fix some error. Okay, that's all for me. What about the answer, Miss? Kalau dari kata-katanya gimana tuh kalau ada sum? Kalau sum tuh kalau diartikan tuh terakhir jumlah gitu, nah berarti dilakukan di akhir kayak final test gitu ya, final test or mid test itu summative tuh ya. Evaluasi yang dilakukan di akhir pembelajaran, final test and the last test. Mungkin Agil udah mengarah-ngarah ke sana, maksudnya No, apa namanya itu ya, penilaiannya itu dilakukan di akhir. Tapi kalau formatif itu dilaksanakan sepanjang proses pembelajaran. Kayak Ibu misalnya nih, membuat rubrik. I make the rubric for assess the student discussion, use the rubric, and I assess during, ya, sepanjang proses pembelajaran. Gitu. Yang mungkin bisa jadi nanti penilaiannya autentik atau apa gitu, sepanjang dia melakukan proses pembelajaran itu. Tapi kalau summative, we give after the last. It's like a middle test or final test. Ya, jadi beda lagi dengan apa tadi tuh, tes diagnostik. Diagnostik itu kan misalnya, evaluasi ini kan apa namanya itu tergantung dari apa yang ingin kita mau kan, kita membuat soalnya. Kalau diagnostik, di mana kira-kira pernah kalian mendapatkan soal-soal tes diagnostik? Pas kapan? Ketika mau ujian nasional. Ujian nasional. UAS sebelum ujian akhir sekolah. Oh, untuk apa tuh? Menempatkan IPA IPS, bukan? Enggak, menentukan kelemahan-kelemahan kami sebelum ujian. Jadi nanti diperbaiki sama guru. I think this is different, but diagnostic test, mendiagnosa. Kayak ujian apa tuh ya, penempatan, kayak kita misalnya les bahasa Inggris misalnya, les bahasa Inggris ada yang apa namanya tuh, berada di primary, ada yang udah di tingkat atas gitu, di tingkat apa namanya tuh, di tingkat intermediate, ada yang sudah tingkat apa gitu. Kan ada tes diagnostiknya dulu nak, sebelum menempatkan kita ke kelas yang mana yang kita suka, yang mana yang kita suka, yang mana yang harus kita ikuti gitu. Jadi ada tes diagnostiknya dulu. Ada juga IQ, kan? Tes IQ, kan macam-macam ya. Maksud Ibu, what we want to know, this is the different to make the evaluation assessment. Jadi apa yang kita inginkan, itu evaluasinya beda juga. Kayak misalnya tes diagnostik, kayak apa tuh? Kalau IQ kayak apa, kalian pernah menemukan soal-soalnya? Gambar gitu ya, bergambar, diputer gitu ya gambarnya, kemudian ada titik tiganya, kemudian kalau yang kesekian berapa lagi, seperti apa lagi gambarnya gitu kan, tes IQ ya. Pernah ikut tes IQ enggak? Ada yang pernah ikut tes IQ? Nah, kayak gimana soalnya? Aneh-aneh aja. Pertanyaan gitu, Miss. Pertanyaannya banyak macam-macamnya kan. Itu kan
alat evaluasi itu kan, evaluation assessment gitu kan. Tapi untuk mengakses apa? Mengakses IQ seseorang gitu kan. Kalau ingin mengakses siapa? Kalau Agil tadi lebih banyak mencontohkan dan teman-temannya, tadi ada beberapa ibu dengar itu ke perusahaan atau ke industri ya. Tapi kita fokus on pembelajaran. Kalau banyak ngasih contohnya itu ke pembelajaran gitu. Misalnya tes apa lagi yang pernah diikuti selain tes IQ, tes penempatan yang Ibu bilang tadi, pernah nggak masuk les bahasa Inggris? Kayak misalnya Ibu ngambil tes, I take IELTS test, I follow IELTS course. So the mentor give me a test assessment to put me in the right class, untuk meletakkan Ibu di kelas yang benar gitu. Kan nggak mungkin kemampuan Ibu misalnya I have the low level in English, but the mentor put me on the high level class. So in this class, what must I do? I think apa yang Ibu lakukan gitu. Ketika orangnya udah pada cas-cis-cus, ngomongnya bahasa Inggrisnya lancar, kemudian pembelajarannya sudah tinggi, kemudian Ibu dites dan Ibu ternyata salah tempat, itu ada berapa kemungkinannya tuh? That's not tesnya yang tidak valid, or I do kecurangan, menyuruh teman untuk menjawabnya gitu. Nah, cheating ya, atau Ibu yang cheating. Jadinya Ibu salah tempat, berarti bukan orang yang membuat tesnya yang salah kan. Tadi ada kalian kelompok 1 kalau nggak salah Ibu tadi dengar udah harus gimana tuh, fungsi-fungsinya harus terbuka, harus tepat sasaran gitu kan, harus tepat guna, harus transparan gitu ya. Tadi banyak lagi tuh azas-azas dari bagaimana membuat evaluasi, harus tepat sasaran gitu ya. Nah, bentuk-bentuk tes itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Kalau diagnostic test, what we want, apa yang kita inginkan dari tes itu. Tes sumatif, what we want, summative test, apa yang kita inginkan. Jadi kita harus membuat tes sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itulah kira-kira. Makanya Ibu, I told you what is differentiate between summative and formative test and what we want about this test. Jadi kalau summative di akhir berarti ingin menguji apa tuh? Menguji keseluruhan kan? Keseluruhan materi that we give before. Jadi udah kita kasih materi sepanjang sampai, kalau Ibu berapa tuh 7 ya? 7 pertemuan. And in 8 meeting, I give you the middle test. This is, we call it summative test. And the last meeting, after 16 meeting, I give you the final test. This is, we call it summative test. So, what we want, apa yang kita inginkan with summative test? Kira apa yang kita tuju tuh dengan memberikan summative test? Males Ibu, pulang yuk. Ini entah nggak baca, entah apa gitu ya, pada pada cool. Ibu harap, I hope in the next meeting. Oke, coba Agil ya, silakan Agil. Mungkin the purpose of the summative test is mengukur kemampuan dari peserta didiknya, keberhasilan mengajar dari si pengajar, apakah mampu membuat peserta didiknya paham atau berkembang lebih baik atau tidak. Mungkin seperti itu kalau menurut Agil. Ya, betul. Kan untuk mengukur semua tes itu kan untuk mengukur kemampuan ya. Kalau ability berarti mengukur kemampuan, kalau tes pemecahan masalah misalnya berarti mengukur problem solving ability. Nah, kalau dari kata-katanya summative berarti mengukur apa? Kemampuan beberapa materi kan? Some topics kan?
seluruh topik yang sudah kita berikan. And I give the test, the summative test, berarti kita akan mengukur beberapa topik dari sepanjang yang kita kasih di awal sampai ke materi ke-7 semua gitu, some topik. Tapi kalau sepanjang, kalau formatif berarti apa tuh yang kita lihat kepenguasaannya terhadap proses yang satu kali yang sedang berjalan itu. Nah, kan beda-beda ya, kayak diagnostik kita ingin melihat apa gitu, melihat kalau IQ berarti kita ingin mendiagnosa IQ seseorang. Kira-kira untuk kepentingan apa IQ kita diukur? Kalau yang pernah tes IQ, buat apa IQ-nya diukur? Dulu untuk nentuin IPAS atau IPS-nya. Nah, ada kan? Bisa jadi kan? Waktu IPA IPS dulu diukur nggak tes IQ-nya? Iya. Iya, Miss. Iya. Iya, Miss. Nanti Nah, hasil akhirnya kayak minat kerja gitu, Miss. minat kerja, iya bisa jadi. Kalau di IPA mungkin hasil tes IQ-nya sekian, minatnya di mana gitu ya. Itu mendiagnosa tuh artinya. Diagnostic test. So many kind of tests. This is not just about the summative test or formative test or diagnostic test. Banyak lagi macam tes. Tes PNS sudah pernah coba? Tes PNS. Belum, Karena Ibu Miss. udah pernah ya. Itu ada three kind of tests that I follow before, that I did before. This is about apa namanya itu apa sih itu namanya? Allah aku lupa Ibu. TPA, tes potensi, tapi bukan TPA istilahnya mah. Ya ampun, kok bisa lupa. Tadi ada, SKD, Miss. ya pas SKD-nya tuh ada 3, ada yang Ibu ingat tuh wawasan kebangsaan, terus tes kepribadian, terus satu lagi tuh EIU, intelijensi intelijen umum, right? Intelijensi umum. Ya, itu ada 3 tuh bentuk tesnya. Yang intelijensi umum nih yang matematika, logika, yang gitu-gitulah. Terus ada wawasan kebangsaan, terus ada kepribadian. Why? To be the civil servant, I must pass this test. Kenapa Ibu harus menghadapi 3 tes itu untuk menjadi seorang civil servant atau PNS? Test on you. I think it's for Jangan lagi lah yang lain. The next member of this class. I want all of you is to be the active persons, not just silence. For the next meeting, I will share the task project from the second group and can access with all of the members in class, and you will be the active person in this class, not the silent person, because this is for around 6 jam ngantuk kan. Dari pagi Ibu ngajar loh, start jam 7 sampai jam 9, jam 10 ngajar lagi sampai jam 12, jam 2 ngajar lagi sampai jam 3, jam 4 ngajar lagi. Coba bayangkan, this is so imagine that how it tired me. So if you to be the silent class, I will be more tired than before. Ya, yeah. So you must be the active person. Jadi kenapa kira-kira why I must face to do 3 kind of the test when I want to be the civil servant? I wanna answer, Miss. Oke, silakan Adek. Pertama, kenapa ada kebangsaan? Karena Miss mau masuk PNS, jadi Miss setidaknya harus memenuhi minimum untuk tahu gimana kebangsaan dari Indonesia. Terus kenapa ada intelijensi umum untuk terus kepribadian juga, kepribadian cukup nggak untuk kepribadian Miss untuk menghadapi beberapa masalah nantinya kalau misalnya Miss udah jadi PNS gitu, Miss. Oke.
Ya hampir benar ya gitu. Misalnya kalau seorang PNS itu kan harus orang yang bisa mengabdi untuk negara gitu kan, harus paling tidak have nasionalis, apa tuh, nilai-nilai nasionalisnya tuh tinggi kan, maksudnya itu terhadap negaranya, paling tidak tahu kan. Pertanyaannya this is about misalnya kapan PPKI apa itu kalau nggak salah ingat, tanggal kapan sidang PPKI, BPU PKI, pasal sekian kan, berarti orangnya ingin kalau yang lulus jadi PNS itu orang yang sedikit banyaknya tahu tentang bangsanya gitu ya, tahu tentang negaranya, have nationality yang tinggi gitu, high nationality, nasionalis. Kemudian kalau intelijensi umum berarti orang yang punya intelijensi yang tinggi, maksudnya itu rational person, logis gitu ya, logis kan. Pertanyaannya tuh sekitar misalnya gini, apa sih ini, misalnya hari hujan, yang kayak di logika matematika gitu loh, itu ada pertanyaannya seperti itu. Jadi kan mengukur seseorang itu logik tidak, cara berpikirnya, kemakan hoa tidak, atau cepat tanggap tidak, kritis tidak, critical thinking, or logic, have the high logics, I think. Jadi dia dibutuhkan orang yang seperti itu. Kemudian orang yang berkepribadian, pertanyaannya gini gitu, misalnya ada tetangga sakit dan ada bos juga manggil, kira-kira apa tuh yang kamu lakukan? Mau nyusulin bosnya cepet-cepet karena takut telat waktu gitu ya, kemudian atau nolongin tetangga dulu terus baru ke bosnya, atau ke bosnya dulu baru ke tetangganya. Nah kayak gitu berarti mereka pengennya tuh civil servant just has responsibility. The civil servant has responsibility, decided to about membuat keputusan yang tepat dalam sebuah kasus gitu. Harus yang orang-orang yang seperti itu. Jadi makanya ada 3 tes karena dia menginginkan orang itu. Jadi orang yang membuat tes itu harus tahu what is the objective, apa tujuannya dalam membuat tes gitu ya. Kemudian dia harus membuat sesuai dengan fungsi tesnya. Jadi kan beda-beda. Kalau kita as the teacher, we want to assess about the problem solving ability of the student. So we must make this exercise about the problem solving ability. Jangan kita mau ukur pemecahan masalah, kita buatnya soal pemahaman konsep. Menjadi telah tercapai apa yang kita inginkan, kan begitu. For example, we want to assess about the communication of mathematics ability of the student. But we make the exercise about connection mathematics ability of the student because we don't know the indicator of the exercise. Ya, misalnya kita ingin mengukur komunikasi matematis dari siswa kita, yang kita buat soal koneksi matematis, karena kita nggak tahu atau nggak cukup pengetahuan tentang indikator koneksi matematis, salah sasaran dengan apa yang kita ingin ukur dari siswa kita. Jadi tentu kita harus punya apa? Punya skill, punya knowledge, ya. You must have knowledge, skill. Banyak itu udah hilang suaranya kan dari pagi nonstop sampai sekarang. Udah punya apa namanya tuh, banyak baca, you must read anything about the assessment ya, apalagi nanti itu yang taksonomi itu. Taksonomi Bloom, besok kan kita taksonomi Bloom pada ranah pengetahuan ya, kan ada ranahnya 3 ya. Ada ranah pengetahuan, ada ranah afektif, ada ranah psikomotor. For the second group, this is about the topic about cognitive aspect in Bloom taxonomy. Is that right? So you must know about C1 cognitive 1 until cognitive 6 in Bloom taxonomy. What is the KKO? KKO teh kata kerja operasional apa namanya itu? Aduh lupa, kata kerja operasionalnya untuk C1 apa, untuk C2 apa, di aspek pengetahuan untuk C3 apa, and you make what
the example of the exercise. Jadi buat contohnya untuk C1 itu harus complete, and you must share clearly because this is important for you, because you will be the teacher in the next di masa depannya. Ini kan your goal when you took mathematics education. I think you want to be the teacher, right? Yes, Miss. Iya, pengen Yes, jadi Miss. guru kan? Ketika kita udah ngambil pendidikan matematika, I think you must be the teacher. So you must know about what way to make the exercise that suitable for one you want to access. Jadi apa yang cocok yang dengan apa yang ingin kamu akses gitu. Misalnya kita ingin mengakses pengetahuan pada C1, kita gunakan kata kerjanya menganalisis. Itu mah bukan mengakses pengetahuan siswa di level C1, itu mah C4. Nah, kayak gitu-gitu. So you must understand it. Nah, ini kan pengantar itu. Kalau pengantar mah apa namanya? Masih global ya, masih global, belum fokus maksudnya. Masih umum. Ya, tadi masih diagnostik, like formative test, summative test, kayak azas-azasnya, cara-caranya. Terus pengantar. And I appreciate about the PowerPoint because I just have time today. Padahal ibu ngomong ya, kalau mahasiswa tuh ibu suka ngomong. Padahal dosennya juga gitu sebenarnya. Tapi nggak boleh sebenarnya. Kalian ya kalau bikin tugas, kalau mau masuk cuma bacanya tuh sekarang ya, gitu. Kemarin nggak baca ya, gitu kan? Padahal ibu juga seharusnya kan ibu bilangnya kalian ngumpulin tugasnya sehari sebelum presentasi, karena ibu harusnya lihat kan dulu apa yang dibuat, nanti ibu komentari, ibu baca. Tapi alhamdulillah nyambung, soalnya masih ingat beberapa tahun yang lalu ibu pernah ngajar beberapa semester tentang evaluasi pembelajaran di kampus yang sebelumnya ini. Udah berapa semester tuh? 6 semester, jadi masih nyambung. Seharusnya enggak, ibu baca dulu presentasinya dan siswanya, kemudian ibu komentari. Karena masih ingat, masih nyangkut gitu ya, karena ibu so many things to do. Tapi mahasiswa juga sebenarnya punya banyak tugas juga untuk dilakukan ya. Ibu cari pembenaran, terus ibu nilai gitu ya, lihat hasilnya dulu. Nanti baru ibu komentari. I appreciate for the first group. This is the PowerPoint is clearly PowerPoint. I think this is just the point. This is interesting PowerPoint. The template of PowerPoint is interesting. I think I wanna give appreciation about the report. This is clearly, I think, and step by step the evaluation. What is the evaluation? What is the function of evaluation, what is the rule of evaluation, bagaimana evaluasi itu dibentuk, jenis-jenisnya, dan akhirnya udah complete. But the class is very silent, I think. Jadi apa kritik diem, gitu diem ya. So for the next meeting, if the class still silent, I will go out from this link. I think this link Zoom, this Zoom link or this link Zoom from Zoom link or link Zoom? Zoom link. link. Karena kalau bahasa Inggris itu kadang-kadang ada yang terbalik gitu ya. Nah kita ibu selalu mikir jangan gubris grammarnya gitu. Maksudnya tuh ngomong aja dulu bahasa Inggris, tapi boleh juga tuh kayak nyajiin tadi, ngomong aja dulu bahasa Inggris, ntar belakangannya kasih bahasa Indonesianya. Kan ibu juga gitu. So about English, and after that you explain it in Indonesia. This is it's okay, I think. Ya, jawab dulu. Try to answer with English the first, and after you blank, you answer with the Indonesian language. This is not problem. It's okay. Yeah, tapi try to English in English and at the first times, and after that you explain in Indonesia. Ya, nah itu komentarnya. Untuk menjawab tadi juga Agil so active ya. Nita sama Dinda juga udah. Kita sampai jam berapa? Sampai jam 6 ya.
jam 6. Miss. Iya, jam 6. Karena 20 menit lagi Ibu mau, mungkin mahasiswa juga udah capek. Berapa sesi hari ini? Dari pagi kuliahnya? 3 sesi. Miss. 3 sesi Zoom semua? Enggak. Oh, enggak. Kalau Zoom semua, Ibu 4 sesi Zoom semua, lelah juga mata sama pinggang semuanya. Ya, kalau ininya kendalanya kalau lagi online ya. Sama juga sih dengan mahasiswa. Jadi mungkin untuk for this meeting that's enough for us. So Agil can close this meeting, and I hope for the next meeting this is going to be the yearly class or not the silent class. Okay, thank you. That's all for me. And please Agil for to close this discussion. Thank you for the first group, and I appreciate about your usahanya, your try. Usahanya, terima kasih atas usahanya membuat presentasinya. Effort, yes, the right effort for your presentation today. Okay, I think that's all from our group, and thank you for your participation, my friends, and thank you so much our lecturer, and I hope you will be more active in the next meeting. And I close the presentation by Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu end meeting ya. Okay, thank you so much.